Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you, student? Today we are going to study about narrative tech in English lesson. And although you are staying at home right now, but we still have to study English. And coronavirus can be spread out all over Indonesia, but we have to always study. Okay, our material today is about narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is the text that that tell the story uh, about Sangkuriang, for example, Cinderella and Maling Kundang. Apa tujuan teks naratif itu? The purpose of narrative text is to entertain the reader. Jadi tujuan teks naratif itu atau naratif teks itu adalah untuk menghibur pembaca. Jadi ketika kalian belajar naratif teks, maka tujuannya adalah untuk mencari hiburan. Dampaknya adalah ketika kalian belajar tentang materi ini, maka cara membacanya hanya membaca sekilas. Yang penting kalian paham ceritanya, alur ceritanya itu sudah cukup. Tidak perlu membaca dengan teliti. Some examples of narrative text are Sangkuriang. Contohnya cerita naratif itu Sangkuriang, Cinderella, and Malin Kundang. Now let's practice to read the narrative text. Okay. Once upon a time, Sunan Kalijaga planned to visit Sunan Muria in Pati, Central Java. Once upon a time, dahulu kala, Sunan Kalijaga merencanakan to visit Sunan Muria in Pati, untuk mengunjungi Sunan Muria yang ada di Pati, Central Java, Jawa Tengah. He asked his friends Kirangga to go with him. Dia meminta temannya Kirangga untuk pergi bersamanya. Several servants also joined them to carry their luggage. Beberapa orang pembantunya juga bergabung bersama mereka to carry, untuk membawa their luggage, barang bawaannya. And they began walking to Sunan Muria's house. Dan mereka mulai berjalan menuju ke rumahnya Sunan Muria. Several hours later, Kirangga felt tired. Beberapa jam kemudian Kirangga merasa lelah. He was embarrassed. Dia merasa malu to walk together with Sunan Kalijaga, untuk berjalan bersama dengan Sunan Kalijaga, because Sunan Kalijaga did not look tired, karena Sunan Kalijaga tidak terlihat lelah. While Kirangga was very tired, sementara Kirangga merasa sangat lelah. And thirsty, dan haus. Thirsty is haus. Finally, Sunan Kalijaga asked Kirangga to take a rest under a big tree. Akhirnya, Sunan Kalijaga meminta Kirangga untuk beristirahat di bawah sebuah pohon. It was time for zuhur prayer, ya. Itu waktunya sholat duhur. But there was no water around to clean up or wudu. Tapi tak ada air untuk membersihkan atau untuk berwudu. Kirangga was confused. Kirangga confused. Confused means bingung, kebingungan. He told Sunan Kalijaga about it. Dia menceritakan kepada Sunan Kalijaga tentang hal itu. Sunan Kalijaga only smiled and said. Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, we should pray for Allah Subhanahu wa Ta'ala for water. Kita harus berdoa kepada Allah untuk meminta air. Now you must guard this big tree. Sekarang kamu harus menjaga pohon besar ini. Kirangga, it might bring water to us. Kirangga, pohon ini mungkin membawa air bagi kita. But remember, everything happens because of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, semua hal terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't act alone. Jangan berbuat sendiri. You must inform me when water comes out. Kamu harus memberitahuku ketika airnya datang. I will be behind the hill. Aku akan berada di belakang bukit itu.
Kirangga promised Sunan Kalijaga to inform him when water came out. Kirangga berjanji kepada Sunan Kalijaga untuk menginformasikan, memberitahunya ketika airnya datang. So Sunan Kalijaga went behind the hill. Jadi setelah itu Sunan Kalijaga lalu pergi ke belakang, ke balik bukit, ke belakang bukit itu. Kirangga with his servants sat under the big tree. Kirangga bersama para pembantunya duduk di bawah pohon besar. They quickly fell asleep. Mereka lalu dengan cepat tertidur. Suddenly, the water came out of the big tree. Tiba-tiba airnya datang keluar dari pohon besar itu. Kirangga and his servants become wet. Kirangga dan para pembantunya menjadi basah. They woke up. Mereka lalu bangun. They were very happy to see water. Mereka sangat senang melihat air. They drank and played in water. Mereka minum dan bermain di air. Kirangga forgot Sunan Kalijaga's message to inform him when the water came out. Kirangga lupa pesannya Sunan Kalijaga untuk memberitahunya ketika air datang. Ketika airnya keluar. Behind the hill, Sunan Kalijaga was worried. Di balik bukit itu, di belakang bukit itu, Sunan Kalijaga merasa khawatir. So he went to the big tree. Lalu dia pergi ke pohon besar itu. He was surprised. Dia terkejut to see Kirangga and his servants were playing water. Dia terkejut melihat Kirangga dan para pembantunya malah sedang bermain di air. You forgot my message to inform me when the water comes out. Instead, you are playing in the water like a turtle. You forgot my message to inform me. Kamu lupa pesan untuk memberitahuku when the water comes out, ketika airnya keluar. Instead, malah you are playing in water. Malah kamu bermain di air like a turtle, seperti kura-kura. Said Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berkata softly, dengan lembut. A miracle happened. Sebuah keajaiban terjadi. Kirangga and his servant turned into turtles. Kirangga dan para pembantunya berubah menjadi kura-kura. Kirangga was sad. Kirangganya merasa sedih. He had changed into turtles because he did not keep his promise. Dia telah berubah menjadi kura-kura karena dia tidak bisa menjaga janjinya, menepati janjinya. The water formed a pond. Airnya membentuk kolam. It's now called Sendang Sani in Central Java. Sekarang tempat itu disebut Sendang Sani di Jawa Tengah. Many people still visit Sendang Sani now. Banyak orang masih mengunjungi Sendang Sani now. Ini adalah cerita teks naratif yang sudah kita bahas. Kemudian untuk supaya menguatkan pemahaman kalian silakan kunjungi ini http://forms.gle/ silakan catat di buku kalian, kemudian masukkan ke browser, kunjungi link ini atau nanti kita akan mengirimkan linknya melalui WA dan seterusnya. Setelah itu kalian boleh mensubmit pekerjaan kalian dan kalau sudah selesai maka itu bisa selesai. Terima kasih.